Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, semua boleh dengar saya punya suara Boleh. Boleh puan. Okey, very good. Okey, so kita nak masuk chapter baru iaitu chapter 5, States of Matter. Okey, so States of Matter ni daripada awak sekolah rendah awak dah belajar. Okey, yang asas-asas lah. Okey, sampailah sekolah menengah awak dah belajar benda ni. Okey, cumanya dalam matrix ni kita akan belajar lebih dalam sikit lah. Kita akan belajar tentang dia punya a bit complicated, especially part pengiraan lah. Okey, so dalam chapter 5 ni kita ada 4 subtopik. Okey, kita ada 5.1 gas, kita ada 5.2 liquid, 5.3 solid dan 5.4 phase diagram. Okey, so dalam chapter ni yang yang paling banyak I think these two lah, and then dua ni tak banyak sangat. Okay, so kita dalam 5.1 ni macam yang saya cakap tadi, kita akan divide into two parts lah, part A dengan part B. Okay, so part A ni yang kita akan belajar hari ni. Okay, so apa yang kita akan belajar dalam part A, kita akan explain qualitatively the basic assumptions of the kinetic molecular theory of gases for an ideal gas. Okay, hari tu masa eksperimen hari tu saya ada explain sikit lah pasal kinetic molecular theory ni. Tapi tak terperinci lah. Okay, so kita akan tengok lagi detail hari ni. Okay, and then kita akan define gas law. So ada 3 gas law yang kita belajar, which are Boyle's law, Charles law dan juga Avogadro's law. Okay, and then C kita akan sketch and interpret the graph of Boyle's dan juga Charles law. So untuk graph ni kita akan tengok detail dekat Boyle's dengan Charles law. Dekat Avogadro's law dia ada graph, tapi kita tak termasuk dalam kita punya learning outcome kita lah, tapi dalam buku rujukan banyak. Okay, so awak boleh tengok juga dia punya graph kat situ. Okay, and then perform calculations involving gas laws dan juga ideal gas equation. So dekat sini saya akan tunjuk kat awak lah macam mana kita nak derive kita punya ideal gas equation dan juga dia punya calculation that involve within the ideal gas equation. Okay. Now kita nak tengok kinetic molecular theory of gases. Okay. So sekarang ni dalam kinetic molecular theory of gases kita ada 4 basic assumptions. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so kita tengok yang pertama. So dia kata kat sini, volume of gas particles is negligible compared to the volume of container. Okay. Alright, so dekat sini, kita tak ambil kira volume gas particle yang sebiji-sebiji macam ni. Of course lah, setiap gas particle ni dia ada volume dia, betul. Tapi kita negligible je. Sebab apa? Dia punya volume tu terlalu kecil. Okay, sebab dia tiny particles. Okay, so the size of gas particle tu dia terlalu smaller than the space yang diorang occupy dalam container tu. Okay, so itu menyebabkan dalam container kita tu ada a lot of empty spaces. Okay, so bila kita kata, okay, saya lukis contoh Okay, ini kita punya gas container, alright. So gas particle kita kat sini. Gas particle kan dia sangat-sangat far away from each other kan. Sebab diorang sebab gas kan. So gas diorang punya susunan dia very far apart from each other. So dekat sini kita punya gas kita dah lah dia kecil. Okay, lepas tu dia sangat-sangat far apart from each other. So dekat sini ada banyak empty space. So kita assume volume of gas particle ni kita boleh neglect dia. Kita boleh abaikan. Sebab dia terlalu small. Okay. So kita hanya kira volume of container ni je. So sometimes soalan kita akan guna volume of container ni
is equal to volume of gas. Maksudnya volume of gas tu kita tak maksudkan volume of gas partikel yang kecil-kecil ni. Tapi volume of gas tu kita assume yang volume yang kita punya gas ni dia dah spread out into dekat around the container kan. So diorang dah fill up the container. So kita kata volume of gas tu sama dengan volume of container. Boleh faham tak? Siapa tak faham part ni? Boleh. Boleh faham Okay, so ni penting tau sebab soalan nanti bila soalan dalam untuk chapter gas ni, awak kena faham konsep asas ni. Okay, untuk awak kira-kira nanti. So itu untuk basic assumption yang pertama. Okay, kita nak tengok basic assumption yang kedua iaitu dia kata the intermolecular forces between gas molecules are negligible. Okay, tadi kita dah kata dia punya gas partikel tu sangat-sangat kecil kan. Okay, so kita boleh juga assume yang intermolecular forces between gas particle tu juga pun kita boleh neglect dia. Okay, kita kata dia negligible. Okay, dia not influenced by other gas particle dan juga lagi satu hal sebab diorang ni disusun ataupun diorang ni berada very far apart from each other. Okay, so kita boleh kata memang tak ada lah. Ada tapi sikit lah apa tu intermolecular forces between them. Okay, so kita assume dia negligible. Okay, itu yang kedua. Next. Kita tengok kat sini, dia kata the average kinetic energy of the gas molecule is proportional to the absolute temperature of the gas. Okay, so dekat sini yang hari tu kita buat eksperimen tu kan. Okay, so dekat sini kita tahu lah as temperature increase, the average kinetic energy increases. Okay, so ini basic assumption yang ketiga. Alright, and then last one kita ada yang keempat. Okay, kita kata the collision between gas particles ni elastic. Okay, so maksudnya apa maksud elastik? Awak dah belajar dalam I think physics kot. So bila kita kata collision tu elastic, maksudnya kinetic energy of the gas particle before the collision are as same as that after the collision. So equal before dengan after sama lah. Okay. So kita kata no kinetic energy loss. So kita kata collision tu elastic. Okay. And then dia punya pergerakan dia. Okay. Dia move in a continuous motion in random direction. Okay, so these are the four basic assumptions according to the kinetic molecular theory of gases. Okay, so kita punya kinetic molecular theory of gases ni, dia adalah untuk ideal gas. Maksudnya, dia assume yang ideal gas ni behave seperti ini. Behave according to this theory. Okay, so boleh faham tak part kinetic molecular theory ni? Boleh. Yang lain okay? Okay. Okay Okay, Miss. Alright. Okay. Okay. Very good. Okay. Now kita nak proceed kepada gas law. So gas law ni dia apa sebenarnya? So dia ni describe changes in physical properties of gases under specific condition. Okay. So gas law ada 3 yang kita belajar iaitu Boyle's law, Charles law dan juga Avogadro's law. And kita akan tengok satu persatu. Okay, so kita tengok dulu Boyle's law. Okay, so apa maksud Boyle's law? Kita dah belajar. Dia kata for a fixed amount of gas at constant temperature. So gas law untuk Boyle's ni dia kata temperature yang constant. Okay, volume of gas is inversely proportional to the pressure of gas. Okay, so inversely proportional macam ni lah. Okay, so dekat sini kita tengok gambar kat sini. So kita ada situation 1 and then ini initial, ini final. Okay, so dekat sini volume dia salah. Okay, volume dia 1 liter. So dekat sini pressure dia 100 mmHg. Okay, dekat sini bila kita push lagi this container. Okay, kita nak kecilkan dia punya volume dia. Sekarang ni volume dia jadi half. 0.5 liter. So sekarang ni pressure dia makin
tinggi. Jadi 200 mmHg. Okay, so from this situation, kita boleh conclude yang, okay, when the volume of gas decrease, okay, the gas molecules are drawn closer together and exert more collision per unit volume. So, bila kita kecilkan volume tu, kita punya gas particle kita makin dekat. Compared to yang tadi ni, dia masih quite far apart from each other. Tapi bila kita kecilkan volume dia, okay, dia punya distance makin dekat. So, bila distance makin dekat, diorang lagi akan kerap collide with each other. Okay, sebab tu pressure increases. Okay, so ini adalah basic definition untuk Boyle's law lah. Okay, volume decrease, pressure increase. Okay, sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak express Boyle's law mathematic. Okay, guna mathematic expression. Okay, so kita tahu volume is inversely proportional to pressure. So volume inversely proportional to pressure. So 1 over P lah. Okay, and kita tahu N and temperature are constant. Okay, so bila kita tukar dia jadi ada constant. Okay, ni tukar jadi constant. So kita akan dapat, bawa ini pergi sini. So kita akan dapat PV is equals to K. So K ni adalah proportionality constant. So asalnya kan dia jadi macam ni kan. Tapi kita dah tukar jadi equal sign. So kita dapat K constant ni. Okay. So kalau kita ada two different pressure dan volume. Okay. Di mana kita ada situation before and after ataupun initial and final. Kita boleh guna formula P1V1 is equal to P2V2. Di mana P1 is the initial gas pressure. P2 is the final gas pressure. Okay. V1 is the initial gas volume and V2 is the final gas volume. Okay. So, ini adalah formula yang awak kena hafal lah. Tadi dia tak bagi dalam exam, dia tak bagi formula ni. Awak kena tahu. Okay. So, kita boleh interpret kita punya Boyle's law menggunakan graphical interpretation juga. So, untuk Boyle's law, kita ada 3 graf lah. Tapi biasanya yang kita pakai 2 graf ni. Okay. So, kita ada graf yang pertama. Dia kata P inversely proportional to volume. Maksudnya kita guna form yang inilah. Sorry. Okay. So, dia kata pressure is inversely proportional to gas volume. So, bentuk dia macam ni. Okay. So, kalau kita ambil yang 1 over volume ni, okay, kita akan assume dia, okay, directly proportional to 1 over volume. Okay, so pressure of gas is directly proportional to 1 over gas volume. Okay, so yang ni graf di mana PV tu kita nak tunjukkan yang dia sama dengan constant. PV is equals to K. Okay, so biasanya yang ini dia jaranglah tanya pasal graf yang ini. Biasa dia tanya pasal 2 graf ni je lah yang awak kena tahu. Okay. So, kita tengok soalan simple lah. Okay. Untuk guna formula yang kita baru belajar tadi. P1V1 equals to P2V2. Okay. So, kita tengok soalan ni. Dia kata, a sample of chlorine gas occupies a volume of 946 ml at a pressure of 726 mmHg. To calculate the pressure of gas if the volume is reduced to 154 ml at constant temperature. So yang ini agak senang lah. Dia agak, yang ini memang soalan basic lah. Tak ada kot soalan exam macam ni. Kalau ada, kita untung. Okay. So dekat sini, kita tahu initial pressure dia adalah 726 mmHg. So kita letak sini lah. Okay, dia nak kita cari pressure of gas final. So kita tak tahu final dia berapa. Okay, and then volume initial dia 946 ml. And then final volume dia reduced to 154 ml. Okay, so kita guna P1V1 equals to P2V2. So kita nak cari P2. Okay, so kita boleh tulis dia. Kita boleh derive equation ni. Kita dapat P2
Okey, sama dengan P1 V1 equals to over V2. Okey? And kita substitute nilai yang kita dah tahu dalam formula ni. So, kita akan dapat P1 kita 726 mmHg. Volume 1 946 ml. Okey, over dengan volume 2 154 ml. So, dapat berapa pressure kita? Pressure final kita. Cuba kira. Saya nak tanya siapa ya? Ibad. Ibad. Ibad ada Ibad? Tak ada. Moven ada Moven. Moven. Ada je. Cuba. Dengar. Ada. Okay, Moven. Berapa jawapannya Moven? 4,459. 59.71. Cukup. 0.7 mmHg. Thank you. Okay, so kita punya jawapan akhir cukuplah sekadar 4 significant figure pun dah okay. Okay, so 4459.7 boleh ataupun awak nak letak 4460 pun boleh, awak dah round off dia. Okay, mmHg. So ini pressure yang kedua ataupun awak nak tukar dia jadi dalam bentuk times 10 to the power of 3 pun boleh, tak ada masalah. Okay, so thank you Muven. Okay, so itu untuk Boy's Law. Okay, sekarang kita nak pergi kepada Charles Law pula. So untuk Boy's Law, okay semua? Okay? Okay, Miss. Alright. Okay. Okay, now Charles Law, kita dah tengok sikit. Dimaksud Charles Law adalah for a fixed amount of gas at constant pressure. So Charles Law, pressure yang constant. Ingat Boy's Law, temperature yang constant. Charles Law, pressure yang constant. Okay, so dia kata bila kita fixkan pressure kita, volume of gas is directly proportional to its absolute temperature in Kelvin. Okay, so temperature kita kita guna dalam Kelvin lah untuk Charles Law kita ni. Okay, so kita tengok gambar ni. Okay, so kita ada temperature 1 dengan temperature 2. So kita kata temperature 1 ni initial lah, temperature 2 ni final. Okay, so asalnya kita ada low temperature 1. Okay, and kita ada volume yang segini. Okay, so pressure dia fix 1 atm. Okay, so bila kita increasekan kita punya temperature, kinetic energy of the molecule increases. Sekarang kalau kita merujuk kepada kinetic molecular theory of gas kan. So kinetic increase. So pressure dia akan increase. Tapi kita nak pressure kita constant kan. Sebab Charles Law kan constant pressure dia. So apa kita buat? Kita increasekan volume dia. So sekarang ni volume dia besar. Okay, so kalau kita tengok explanation yang ini, nak explain guna ayat. So kita kata kinetic energy of gas molecule increases when the temperature increases from T1 to T2. Okay, so bila kinetic energy molecule increase, number of collision with the wall of container pun increase. Okay, which in turn will increase the pressure. Okay, however, in order to keep the pressure constant at 1 atm, so kita increase kita punya volume of gas. Okay, so itu volume of gas kita increase ke sini. So itu Charles Law. So kita boleh guna mathematically expression. Okay, so volume is directly proportional to temperature. Okay, where N and pressure are constant. So kalau kita buat dia dalam bentuk proportionality constant, kita akan dapat V over T equals to K. Where K is the constant. So, kalau kita ada volume of gas at different temperature, kita boleh guna formula V1 over T1 is equals to V2 over T2. Okay, where T is the absolute temperature in Kelvin.
Okay, so kalau kita ada temperature in degree Celsius, kita akan campur dengan 273.15 untuk dapat temperature in Kelvin. Okay, so volume 1 adalah initial volume. Volume 2 adalah final volume. Okay, temperature 1 initial temperature. Temperature 2 adalah final temperature. Okay, so ini yang awak guna untuk Charles law. Kalau ada different volume dengan different temperature. Okay. So ini adalah kita punya graf yang awak dah buat, awak dah pernah buat dalam eksperimen hari tu, baru je buat. Okay. So kita ada dua jenis graf untuk Charles law. Okay, yang pertama kita ada graf volume directly proportional dengan temperature dalam Kelvin. Okay, so dia memang macam ni lah. Tak ada apa-apa masalah. Okay, sekarang ni kita nak tengok volume versus temperature in degree Celsius. So, kita kata volume ini pun directly proportional. Tapi bila kita extrapolate dia punya graf tu. Okay, so maksudnya kita punya interpretation untuk graf untuk Charles law ni adalah memang basically on temperature yang absolute temperature. Okay, so kalau awak tengok kat sini, on extrapolation, the graph makes the temperature at negative 273.15 degrees Celsius. So this temperature is called absolute zero ataupun absolute temperature and is adopted as zero in Kelvin scale. Okay, so yang kita kata directly proportional dalam degree Celsius ni adalah bila kita buat yang ini. Okay, so tak ada istilah increase linearly lah. Okay. So, sebab tu kita dapat temperature Kelvin is equals to temperature degree Celsius plus 273.15. Okay, so itu untuk graph chart. Alright. Sekarang kita nak tengok sikit, okay, basic untuk nak guna this formula untuk Charles law. So, kita ada sample of carbon monoxide gas occupies 3.2 liter at 125 degrees Celsius. Calculate the temperature at which the gas will occupy 1.54 liter if the pressure remain constant. Okay, so soalan ni sangat-sangat straight to the point. So, ini adalah volume initial, ini volume final, ini temperature initial, kita nak cari final temperature. Okay. So, V1 over T1 equals to, V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay, so kita nak cari T2 kita berapa. Okay, so kita susun, kita rearrange dia punya equation. So, kita akan dapat kita punya T2 is equals to V2 times T1 over V1. Okay. Okay, betul. Alright, so kita akan substitutekan dia punya nilai. So, kita akan dapat, okay, V2 kita adalah 1.54 liter. Okay, temperature kita mesti. So, untuk guna formula ni, temperature must be in Kelvin. Tak boleh dalam degree Celsius. So, awak kena tukar temperature ni jadi Kelvin. So, plus dengan 273.15. So, you get 398.15. Okay, so times dengan 398.15 Kelvin over volume 1 kita 3.2 liter. So, liter-liter kita cancel. So, cuba kira berapa temperature dia. Saya nak tanya. Okay. Siapa yang bertuah? Saiful Nizam ada? Saiful Nizam? Tak ada. Nurin ada Nurin? Nurin Aida Roslan ada? Tak ada juga. Najwa? Tak ada. Hello, anybody here? Ada. Saya nak jawab. Ada. Siapa nak jawab tu? Siapa nak jawab? Finish. Danish. Danish nak jawab. Berapa Danish? 191.6. Alright, very good. 191.6 Kelvin. Thank you. Okay, thank you Danish. Okay, so ini jawapan kita.
Okay, so jawapan dia awak nak biarkan dalam Kelvin pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, memang biasanya sepatutnya dia dalam Kelvin lah sebab Charles Law kan kita punya temperature dalam Kelvin. So, biar je. Okay, tapi kalau soalan dia minta spesifik dalam degree Celsius, then you have to minus dengan 273.15 untuk dapat dalam degree Celsius. Kalau tak, awak biarkan dia dalam bentuk macam ni pun memang okey. Miss, Okey, so itu untuk Charles Law. Miss, Ya. kalau tolak 273.15 jadi negatif tu boleh juga kira jawapan dia. Memang boleh pun kan. Tadi hari tu kita buat kita punya eksperimen, dia punya degree Celsius tu jadi negatif kan? Oh, okay. Okay. Alright. Okay. Alright. So, itu untuk Charles Law. Kita nak move on pergi Avogadro's Law. So, Avogadro's Law ni kita cuma nak tahu dia punya definition je lah. Okay. So, untuk Avogadro's Law, definition dia, okay, at constant pressure and temperature, the volume of gas is directly proportional to the number of moles of the gas present. Okay, so dekat sini dia explain, gas with equal volume yang ada 22.4 liter. So, ingat lagi tak yang dekat STP, volume STP, volume room temperature, ingat lagi tak? Yang belajar dekat, ingat Alhamdulillah. So, yang ini 22.4 ni STP dah kan? Okay, STP. so, okay, good. Contain the same number of moles at constant temperature and pressure regardless of their chemical properties. So maksudnya tak kisahlah dia gas apa pun, dia punya chemical properties macam mana. Okay, tapi kalau gas tu dia ada volume ni, maksudnya dia ada same number of mole lah pada constant temperature dan juga pressure. Okay. So dekat sini kita boleh guna expression volume directly proportional to number of mole where T and P are constant. Okay. So yang ini V over N equals to K kalau kita guna dia, kalau kita express as this lah. Okay, K as a constant. Okay, so at constant pressure and temperature, kita guna formula ni. V1 over N1 equals to V2 over N2. Okay. Alright, tapi this formula saya jarang pakai lah. Okay. Tapi kita guna this fahaman lah yang di mana kalau volume tu increase, number of mole pun increase. Okay, at this constant lah. Okay, so kita tengok contoh soalan ni, okay. Avogadro's Law ni. Okay, soalan Avogadro's Law ni kan, dia lebih kurang macam chapter 1 yang awak belajar dulu. So, kalau awak tengok kat sini, dia soalan dia tanya, what is the volume of hydrogen gas obtained from the reaction of 6.5 gram of zinc with an excess of dilute sulfuric acid at STP? So, dekat sini kita tahu yang excess adalah sulfuric acid. Okay, maksudnya yang limiting reactant kita adalah kita punya zinc. Okay, so kita buat kita punya equation kita. So, equation kita akan dapat zinc, okay, plus dengan sulfuric acid, H2SO4, okay, to form zinc sulfate plus hydrogen gas. Okay, so kita tahu ini adalah excess, so ini adalah kita punya limiting reactant kita. So, kita tahu produk kita, okay, ni produk kita nak tahu berapa volume ni kan. So, kita tahu produk kita, dia depends on berapa limiting reactant kita punya mole. Okay, sebab limiting reactant limits the amount of product form. Okay, so dekat sini, dia bagi kita mass of zinc. So, maksudnya kita boleh cari mole of zinc. Okay, so kita cari mole of zinc. So, mole zinc is equals to mass over molar mass. So, mass dia adalah 6.5 divide dengan molar mass dia 65 gram per mole. So, kita akan dapat mole zinc kita 0.1 mole. So, macam chapter 1, kita buat stoichiometry. Okay, sebab apa? Kita nak tahu mole of product, mole of hydrogen gas yang form. So, kita boleh buat stoichiometric equation.
So, from equation, okay, 1 mole zinc, okay, akan form 1 mole H2. Okay, so kalau kita ada 0.1 mole zinc, so kita akan form 0.1 mole hydrogen gas juga. Okay, tapi sekarang ni kita nak volume. Volume at STP. So, STP adalah 22.4 decimeter cube ataupun liter. Okay, so nak cari apa ni volume tu, okay, kita kena kali dengan number of mole. Mole kali dengan volume at STP. Okay, so kita tulis kat sini. So 1 mole H2, okay. Okay, at STP 1 mole H2 sama dengan 22.4 decimeter cube. Okay, ataupun awak boleh letak liter. Okay, so kalau kita ada 0.1 mole H2, okay, kita akan dapat 0.1 times 22.4 divide by 1. So, kita akan dapat 2.24 decimeter cube H2. Okay. So, biasa soalan Avogadro ni lebih kurang macam chapter 1 lah. Okay. Alright, so dapatlah kita punya volume. Beginilah dia. Okay. Alright. So, itu untuk Avogadro's law. Okay. Boleh faham tak untuk semua gas law yang kita belajar tadi? Boleh. Okay. So, awak fokus dekat, kita fokus dekat biasanya Charles dengan Boyle's law lah. So, Avogadro's law ni soalan ni lebih kurang macam ni biasa dia tanya. Okay. So, kalau yang tadi ni kan, kita tak tunjuk graf kan sebab dalam kita punya LO kita, dia tak mention untuk kita describe graph of Avogadro's law ni. Tapi just untuk awak punya info awak je lah. Kalau graph dia lebih kurang macam ni lah. Okay, V dengan N dia directly proportional. Okay, tapi ni kita tak guna sangat lah. Actually ni pun kita tak pakai sangat. Okay. Alright. So, now kita nak move on dekat ideal gas equation. So, ideal gas equation ni adalah sangat-sangat penting dalam awak punya chapter gas awak ni. Okay, soalan tahu pada saya lah secara personal, soalan-soalan untuk gas law ni agak susah jugalah kalau dalam past year. Okay, so kita tengok. So, ideal gas ni apa? Ideal gas ni adalah gas that obeys all gas law. Okay, yang ada tiga-tiga gas law tadi kan, dia obey ketiga-tiga gas law tu. So, bila kita kata ideal gas tu gas that obey all the gas law, which means that kita punya ideal gas equation kita boleh derive daripada all the gas law yang kita belajar. So, kita ada Boyle's law, Charles law dan juga Avogadro's law. So, Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure. So, Charles law, volume is directly proportional to temperature, and Avogadro's law is volume is directly proportional to N. So, bila kita combinekan all these three gas law, so kita jadikan V kita ni sebagai dia punya main subject dia. So, kita akan gabungkan diorang ni. Kita akan dapat volume is directly proportional to N times T over pressure. Okay, so bila kita bawa P ni bawa di sini, so kita akan dapat PV is directly proportional to NT. Okay, so bila kita tukar this proportional punya symbol jadi constant. Okay, kita jadi constant. So kita akan dapat PV equals to nRT, where R is our gas constant. Okay, nanti kita akan tengok lebih lanjut tentang gas constant kita ni. Okay, so apa kegunaan ideal gas equation ni? So ideal gas equation kita ni banyak sangat kegunaan dia. Sebab kita boleh derive dia untuk dapat certain untuk kita guna untuk cari certain things lah. Okay, tapi main thing kita guna ideal gas equation ni adalah untuk kita determine density of gas, okay, molar mass, okay, temperature dan juga pressure of gas.
So, bila kita gunakan untuk determine all these four, adalah sangat penting untuk make sure yang kita punya unit untuk pressure, volume, gas constant dan temperature must be correct. Okay. And nanti kita akan tengok yang kita punya gas constant kita ni ada banyak value dan juga unit. So kita nak tengok kalau contohnya pressure kita unit ini kita nak guna gas constant yang mana satu. Okay. Alright. So yang ini yang saya cakap tadi. Okay, so gas constant ataupun kita kata proportionality constant R. So daripada ideal gas equation, okay, kita boleh cari sebenarnya nilai R kita tu. Kalau kita assume yang kita punya pressure 1 atm, kita punya temperature absolute 0 to 73.15 Kelvin, and then kita punya apa lagi satu? Sorry, temperature kita room temperature 25 degree Celsius. Okay, and then kita punya apa ni namanya? Volume kita STP. Okay. Okay, so bila kita derive, kita akan dapat R is equal to PV divide by NT. Okay, so kita cari. So mol kita 1 mol lah. Okay, so kita akan dapat R kita 0.08206 L atm per mol per Kelvin. Okay. Sekejap, temperature ni kita ambil yang 273.15 je, tak ada bukan yang 25 degree Celsius tu, sorry kita ambil yang 273.15 Kelvin. Okay, so ini basically dia nak tunjuk je macam mana nak dapat gas constant yang menggunakan yang ada unit ni. Tapi kita punya gas constant kita ada banyak value kita. Okay, kita ada 3 value. Okay, yang pertama kita ada 0.08206. Okay, liter atm per mol per Kelvin. So bila masa kita nak guna value gas constant yang ini, bila kita punya pressure kita dalam ATM. Okay, so bila nampak pressure kita ATM, okay, so kita boleh guna gas constant kita yang ini. Alright. So, untuk yang 8.314 ni, okay, so unit dia adalah joule per mol per Kelvin, meter cube pascal per mol per Kelvin, liter per kilopascal per mol per Kelvin. So biasanya kita guna value of R ni, yang ini, bila kita punya pressure kita, unit dia pascal. Okay. And then untuk yang ini, value of R yang ini 62.36. Okay, unit dia liter per mmHg per mol per Kelvin. So nak guna ni bila? So bila kita punya pressure kita dalam unit mmHg. Okay. Boleh faham tak? Yes, Miss. Ya, saya. Yang joule tu macam mana? Mana-mana? Yang kedua tu guna untuk cari apa? Yang kedua ni untuk cari apa? Oh, yang joule ni. Nak cari Joule ni sebenarnya bila kita ada. Actually dua-dua ni saya tak pasti yang joule ni. Nanti saya akan get back to you balik, boleh? Alright. Saya confirm balik. Okay, so basically inilah value of gas constant yang kita ada
Okay, untuk chapter ni. Okay. So biasanya lah saya suka pakai ini. Personally. So biasanya saya akan tukar pressure tu jadi ATM. So untuk convert jadi ATM ni dalam tak silap saya lah dalam exam dekat depan sekali tu dia ada bagi tau conversion unit tu. Tak silap saya lah nanti saya confirm balik. Okay. So yeah. And then kita tengok last one. Okay, before kita end kita punya session. Tak sempat nak bincang tutorial. Okay. So, kita tengok kat sini, kita punya ideal gas equation ni kita boleh derive untuk dapat molar mass dan juga density of gas. Okay. So, kita punya asalnya kita ada PV equals to nRT. Kita punya ideal gas equation kita. Alright. So, kalau kita susun dia, kita susun rearrange dia, kita akan dapat macam ni. Sorry. N over V equals to P over RT. Okay. Ini N over V equals. So, N kita ni sama juga dengan mass over molar mass. Okay. So, kita akan kembangkan lah kan. So, N ni kita substitute dengan M over molar mass ni. So, kita akan rearrange, kita akan dapat this. Okay. M over MV equals to P over RT. Okay. So, kalau kita nak guna untuk cari molar mass, kita boleh susun dia, kita rearrange dia ni untuk dapat jadi molar mass sebagai subjek dia. So, equals to MRT over PV. Okay. So, dapatlah kita punya formula untuk cari molar mass of gas. Okay, kalau nak cari density pula, so kita tengok sini. Kita ada M over V kat sini. So, M over V is equals to density. So, kalau kita rearrange dia punya equation ni, okay, so kita akan dapat, ni nampak ni, saya buat macam ni. So, saya susun balik, saya akan dapat M over V ni kan. So, M over V ni sama dengan density. So, kita akan dapat molar mass sama dengan density RT over P. So, bila kita nak cari density, kita kena jadikan density ni sebagai dia punya subjek. So, density is equals to PM over RT. Okay, so ini adalah cara untuk kita derive kita punya equation untuk ideal gas lah, untuk cari molar mass dan juga density. Boleh faham tak yang ini? Boleh. Okay. Awak semua yang hebat math kan. So, tak ada masalah lah untuk derive ni. Okay. So, kita tengok sikit soalan. Okay. Kat sini dia kata. Okay. A 1.27 gram sample of oxide of nitrogen believed to be either NO or N2O occupies a volume of 1.7 liter at 25 degrees Celsius and 737 mm Hg. So what oxide is this? Okay. So dekat sini, tadi gas constant mmHg liter per mole per Kelvin. Okay. Alright. So, dekat sini kita ada mass, kita ada temperature, kita ada volume. Okay, so kita keluarkanlah maklumatnya ni. So, mass dia 1.27 gram. Okay. Temperature dia adalah 25 plus dengan 273.15. Kita dapat 298.15 Kelvin. Okay, kita ada volume gas adalah 1.07 liter. Dan pressure kita ada 737 mm Hg. Okay. Kalau awak nak guna gas constant awak, 62.36 tu, boleh kekalkan this pressure. Tapi kalau awak nak juga guna 0.08206 tu, awak kena tukar jadi ATM. So, nak tukar jadi ATM macam mana? Okay. Satu ATM. Okay, ni apa yang saya ingat. Satu ATM sama dengan 760 mmHg. So, awak convert lah dia. So, kalau kita convert, kita akan dapat times dengan satu ATM. Satu ATM ada 760 mmHg.
So kita akan dapat dalam ATM 0.97 ATM. Betul tak? Cuki dia. Betul. Ya. Okay. So, ini kalau awak nak guna yang 0.08206 lah. Okay, kalau tak awak guna 62.36 tu pun boleh juga as gas constant dia. Tak payah for Okay. decimal places miss. Panjang ke kalau awak tukar? 0.9697. 0.697. Okay. Alright. Lagi tepat nanti jawapan kita kan. So boleh lah. Okay. So, kalau ini saya tunjuk kalau dia apa, kita tukar dia di ATM. So sekarang ni, kita nak tahu oksida mana yang ada dalam gas sampel tu. Some NO ke N2O. So maksud ni kat sini, kita nak cari, kita boleh determine guna molar mass. Okay, sebab apa? Kita punya ideal gas equation tadi, kita boleh derive dia jadi molar mass kan untuk dapat molar mass. Okay. So bila kita dah tahu dia punya molar mass, kita boleh compare lah dengan molar mass NO dengan N2O. Siapa yang punya. Okay. So dekat sini kita kata by using ideal gas equation, okay, kita tahu PV is equals to nRT. So bila kita dah susun, kita dah derive dia, kita boleh cari molar mass sama dengan MRT over PV. Kalau soalan dia tak suruh awak nak derive pun, markah dia sikit kan. Contohlah kan, kalau markah dia sikit, awak terus dapat macam ni. Kalau soalan tu biasanya dia akan suruh derive untuk, kalau soalan suruh derive, baru awak buat yang panjang-panjang macam yang ini. Kalau tak, buat macam ni terus je. Okay. So, sekarang ni kita dah ada mass. Mass kita dah ada. R gas constant kita dah tahu. Kita nak ambil yang 0.08206 tu. Temperature kita dah ada. Pressure kita dah ada. Volume pun kita dah ada. So kita masukkan saja. Kita substitute semua. Kita akan dapat 0.27 gram times dengan 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin times dengan 298.15 Kelvin divide with pressure kita 0.9697 ATM times dengan volume kita 1.07 liter. Okay, so dekat sini kita cancel ATM dengan ATM kita cancel. Okay, liter kita boleh cancel. Per Kelvin kita boleh cancel. Okay, so dapat berapa kita punya molar mass kita? 29.9. 29.9467. 29.946, 29.95 gram per mole. Okay, so kalau awak kira-kira, awak comparekan. So tengok NO. So kalau NO 14 campur dengan 16, 30. Kalau N2O 14 campur 14 campur 16, jadi 44. Betul? So, Ya. 34. so dekat sini yang paling dekat adalah NO. So kita concludekan. Kita concludekan yang ini adalah oxide of NO. Boleh faham tak soalan ni? Boleh. Boleh. Alright. Bagus. Okay. So, itu untuk soalan untuk sampai ideal gas equation lah. Okay. So, kita kena stop sampai sini lah sudah pukul 10. Okay. And saya ada meeting je lagi. Okay, esok kita akan sambung. Habiskan terus kot part B. Nanti baru kita jawab soalan tutorial kot. Okay. Alright. Saya tak faham kenapa dekat dalam RPS kita tu cuma satu masa je untuk gas ni. Sepatutnya 3 masa. Sebab banyak.
it's okay. Kita akan cubalah buat extra class ke apa ke untuk cover. Alright. So kita stop sampai sini dulu. Ada sebarang soalan before kita end our session untuk hari ini? Miss, Ya saya. dia ada apa differences between absolute zero dengan absolute temperature? Absolute zero dengan absolute temperature. Ah. Tak ada beza. Absolute zero tu maksudnya dia nak kata yang absolute temperature tu 0 Kelvin. Oh, okay. Boleh. Okay. Thank you, Miss. Alright. Ada lagi soalan? Tak ada, Miss. Tak ada. Okay. So kita boleh stop kat sini. Esok kita sambung lagi. Okay. So thank you guys for coming. Alright. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you.